puang upurio ipappe totokmu tapurio lalo kak puang upakulipi Allahumma inni raditu biqadaika farda anni upakulipi cica pak poncok-poncok bapak doang ngena tapi kumasola nih antena mawata mak deke jadi pakulipi cica Allahumma inni raditu biqadaika farda anni puang upurio ipappe totokmu tapurio lalo kak puang. Inilah cerita yang pertama. Cerita yang kedua, 2 tahun lah tepatnya pada bulan Desember, alena almarhumah emakku si gandengi bapakku lobot tinggi pura mak jene pura mas sempaja sunat duha mengaji lo cedek nenapa lobot tinggi si gande si pak dua tiba-tiba terjadi insiden mabuangi pole di motoroe ya Roma buana pole di motoroe mabuat biasa nih mega mupa to kecelakaan malak dek panayaro nadek na mati nekia mabuat pole motoroe singkat cerita yaka imenrek di bolana sapisena nasabak kebetulan di lokasi kecelakaan macawe pole bolana sapisena gangkana natalipongi nak bapakku maka dia tega kona iya ro biasa na bapakku kumat talipongi 2 pakku tanah muka di mana. Pertanyaan pertama tega kona, yang kedua aga mujama. Neke ya ro watue se di mani pakku tanana. Ya minakku tanah maka da tega kona, maka da kama kumang koso. Dek na nakku tanah maka da aga mujama, ya manina pau maka da enrek komai. Di sana maka da enrek komai engka metona sedih perasaan maka lalai maka agak ngaret na kejadiannya singkat cerita letu nak kurobolana sapi senam makku weng kalinga ni emakku tuli na baca kulhuwa tuli na pakuli-kuli subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar materu kak mak depek ku sedena wakaten ni 5 na nasabak 5 atauku wakaten ni ulun na nasabak 5 abioku na inapa ubici engka ubacangangi nah inapa maka dakat tacueri kak mak manasaweng kalinga na baca iya ro ubacai selesai na baca iya ro ubacai napa terus mesti bacana kul huwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ubici sipai mah malewo mapakurot apa maka de bapak ko jamu tuli ganggu makmuna ilo ame sena yolo nasabak dek gagatan ratanra maka da tomada pale ya he walhasil dek nanang ka ubici ubaca mani materu pak doanga iya mani na to mainga maka da to malalan na pale ya hela potau na sorom mani isi bukun na mesut na sabak lilana uret duk ni isi bukun na yawayase materu na kapuk timunna na inapa saman na macawa-cawa beru gangkana mete ka maka da ka ma dek na gaga respon ubuka matanna uita mak kita teru natapa engka na uwe miti pole di matanna materu kak mala kesimpulan maka dana salaika emakku materu ubici maka daya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un usapuru rupana we mau enyinna nenapa upuada sinin atau hadiree maka daka sak barak mana ki nasaleki silalona napa mana ngi maka keraka yaro onke hadire kunyero watue upena dingi maka da mapakuro pale pedikna nareko nasaleki tomatoa tapi lagi-lagi ya hemelo yakatennihe kulla yusibana illa ma kataballahu lana de gagat tujuki sanga dipura napat tentu maneng pongallahu subhanahu wa ta'ala. Iya nahe modal pertama melo yakateni masa. Yang kedua ia melo urampe. Sekira nareko amatengen dibicara megani pacarama pura rampeangi. Neke iaro melo urampe iaro iweni uite storina kamelia. Tapangka no kiku storina. Ternyata na postingi catatanna almarhumah. Engka naruntu di buku catatanna doa keselamatan sebelum berangkat. Ternyata almarhumah napoji maroki
engka buku catatanna, salah satu tulisan dalam buku catatanna almarhumah Puasisa, engka taroki kuroma keda doa keselamatan sebelum berangkat, dua naoki. Pertama surah Alam Nasrah 3 kali, dan yang kedua kul huwallahu ahad 3 kali. Ubace rostorina nainapa usapa-sapa dek pauruntu idal lelena, maka da engka garoha desa na pole yaro, maka da kuelo ki masuk pole bolai ibace Alam Nasrah si bawa kul huwallahu ahad. Nekia sala gana reko ibace yaro pape balinna dek nasala nasaba engka werek kadana topan ritata, maka da khuz minal qur'ani ma syi'ta lima syi'ta, ambillah ayat Al-Quran yang kamu inginkan untuk kamu pergunakan pada sesuatu yang kamu inginkan. Aga betuana mude gaga hak desetna selama ayat akorang elok ya lapak doangan boleh. Nasabah kaedana khuz minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta, ambillah ayat Al-Quran yang kamu inginkan untuk kamu pergunakan pada sesuatu yang kamu inginkan. Gak karena sisenna purawita ya rostoria, maka da ternyata amalakna alena Puasisa kuelo masuk pole ribolana na baca Alam Nasrah we katelu na inapa kul huwa we katelu, gangkanna marengeranga maka da ia narokapa mancaji sabak laleng asalamarna alena almarhumah. Aga sabakna mama deni nareko Alam Nasrah na urampe aga yaro rilalenna Alam Nasrah ripat tenganna ayae engka ayat maka dafa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Aga betuana yaro ayat maka de topan ritata, di balik satu kesulitan selalu terdapat 2 kemudahan. Tungke tasek dia susah tuli engka 2 alomongan imon rinna. Aga betuana nareko lolongan ni susah, ajak tabata, ajak tapet turun nuri pamasena puange, nasabak si pusus sasusana se dia jama-jama, selalu ada 2 kemudahan setelahnya. Cuma yang menjadi tanda tanya, iagai carana na wedding ilolongan alomongan ngeri lalenna asusangenge, iagai carana na wedding ilolongan alomongan ngeri lalenna asusangenge. Urampe pemeng ya rodenre aya eripat tenganna Alam Nasrah, maka de topan ritata kuelo ki lolongengi alomongengeri lalenna asusangenge reo ki ripamulanna Alam Nasrah. Aga yaro 4 ayat pertama Alam Nasrah berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 ayat pertama berbicara tentang Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankada zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ternyata 4 ayat pertama berbicara mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan agar kira-kira hubungannya 4 ayat pertama berbicara tentang Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan dengan pesan di balik satu kesulitan selalu terdapat 2 kemudahan. Maka de topan ditata sitongenna ia ropasen pole di Allah Ta'ala, maka da kuelo ki lolongengi alomongengi engkalalo ki maka coe tongan-tongan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakulingi kuelo ki lolongengi alomongengi engkalalo ki maka coe tongan-tongan ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita para jika dampeng ogi manangi ogi manangi iya rotomato atta idi ogi kuna pak guru ki baca dena kada tomato atta baca pakulingi tomato atta idi ogi kuna pak guru ki baca dena kada baca tapi make de tomato atta pakai gangkana biasa kama kutana makada agar ota pakai po dena kada agar ota baca po. Pertanyaan magiro na tomato atta idi ogi dena kada baca tapi makada pakai termasuk ka biasa tomato pura pak guru ka makada na
Kuelo ko masuk pole bolamo na maelo ko salama upayakan ipadecengi rampen na nyawamu patettong ya nainapa mu pakemu patettong ya bubakaran riolomu umarang imon usmat dia taumu ali di abiyomu nainapa padecengi rampen na nyawamu na nasadipuri ko tajapuri ripong Allah Ta'ala insyaallah napas salama ko buangi makeda itu matuata pakai dia nak keda baca. Pertanyaan agar kira-kira hikmana nak kada tomato ata idi ogi pakai itu memberi isyarat barakah na bacae tania dibacana tapi barakah na bacae riat dupa na riwatak kaleta betuan na ada kuelo ki salama tabace alam nasra tapi aja tabace bawang tapake fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, selalu ada kemudahan di balik kesulitan. Tapi kuelo ki lolong iaro alomongenge tapake iaro ayae dengan cara maka coy tongan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai narampi rupung Allah Ta'ala lanjutan ayae maka dafa idza farakta fansab betuana ada nareko selesai ni disek dia jama-jama atau ngetonga ki jama-jama lengi aga betuana ayat ini memberi isyarat semangat dan etos kerja yang tinggi kuelo ki lolongi alomongi atinulu ki makareso atau ngetonga ki mak jama nainapa wa ila rabbika fargab nan yakumi tupong Allah Ta'ala meminasa aga betuana untuk menemukan kemudahan dan keselamatan dalam hidup kita. Satu, tapade cengi mi akka cueret tari nabita atau ngetongki makamala dan nia makareso dayang tak kalah penting tapade cengi pak doa ngeta ripuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah samanna yana hena pake alena almarhumah puasisa yang dibuktikan dengan catatan beliau yang ada di dalam buku catatannya. Sengaja urang peahe sebagai paparingerang lo kari kemana. Maka ternyata dalam hidup ini ada saja masalah yang kita temukan. Tapi setiap masalah yang kita temukan pasti ada solusi dari Allah. Dan salah satu solusi yang bisa kita sampaikan catatan alena almarhumah ia naritu alam nasrah laka sadrak. Tapake alam nasrah. Dek nari baca bawang alam nasrah. Betuana ada makupange elo iri pak dupa aleta engkame tomi garo makacoe tongan-tongan di nabita. Engkame tomi garo pak dupe aleta sebagai umat tongan-tongan di nabita. Selama engkamuki pak dupe yaro akacoe tari nabita, insyaallah ini natu tahu wedil lolongi asalamarenge lino akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ututui ia cara mata ziyata nasaba sedi wirekada topanrita lima kedana amatenge adalah sebuah kepastian karena kematian adalah sebuah kepastian. Oleh karenanya idi totuoe perlu ki sadia moloi widuai sewa-sewa. Kita orang hidup perlu siap menghadapi dua hal. Satu, sadia ki mate. Yang kedua, sadia ki amatenga. Sadia ki mate, idi mate. Sadia ki amatenga, sadia ki tarime papetotok na pong Allah Ta'ala. Kalau engka keluargata lele ripang masena pong Allahu Ta'ala. Iya nahe mailo ripak dupa. Karenanya sebagai penutup lonik mai kepada pangoloi ati macin nota naripa pole jari mapacita nato pada mat dararin ripong Allahu Ta'ala mamuarei alena almarhumah ipas salamai ajo pangenna ripong Allahu Ta'ala iwerengi onrum malebbi di sisi arajanna pong Allahu Ta'ala. Kemudian yelo doa ngetoy alena puasaka karena beliau berangkat ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Satu hari setelah dimakamkan almarhumah berangkat ke tanah suci. Yelo doangangi mamuare iwerengi adisik disingen nenek ajapa-japangan dilancarkan ibadah umrahnya dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Yang ketiga, melo tulu toka telo dongetoi andri na puasisa, andri malolona
dalam hal ini Alena Andriku Syarifah Kamelia, nasabah dengan izin Allah, insya Allah Dewi Isti Makadanese negara seluruh harga nade, tapi Alena Alena Kemalabita Wasaka Naisen ni, tapi Dewi Isti Makadanese negara seluruh harga nade, insya Allah tanggal 10/2 Esona Salasa Mangoloe Alena terpilih oleh di pesantrennya untuk menre di Masere, berangkat ke Mesir, mantarai anak-anak tak mengikuti daurah bahasa Arab sekaligus menre tomak guru bahasa Arab ke Mesir selama kurang lebih 2 bulan setengah. Narapi tanggal 30 ulah 10 neki adik na langsung rewe di Indonesia, tapi lepang ilek biriolo di tanah Mekah selama kurang lebih 1 pekan untuk menunaikan ibadah umrah boleh pimatu umrah nainapan rew di Indonesia. Oleh karenanya Alena Kamelia Esona Salasa Mangoloe berangkai menre Kairo Mesir sampai tanggal 30 Oktober tanggal 30 ulah 10 nasalai Kairo naloka di Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lo siarewi ke buruk na latokna siare ke buruk na latokna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telu ngeso nainapa manguju lo di tanah Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Insya Allah tanggal 5 November meninggalkan tanah suci menuju ke tanah air. Telo doangi mamuare iwirengi kesehatan adisik disingan dan nia semangat, karena pastinya pasti ada duka dalam hati, tetapi pastinya ini adalah ketentuan Allah. Mamuare ipas salamat manengi mati dalam segala aktivitas dan kegiatannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir laha warhamha, Allahumma ghafir laha warhamha, wa'afiha wa'fu anha, wa akrim nuzulaha, wa wasi' madkhalaha, waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad, wa naqqiha minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas, wabdilha daran khairan min dariha, wa ahlan khairan min ahliha, wa zawjan khairan min zawjiha, wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina, Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah takziah yang diantarkan oleh Bapak Ustaz Buta Profesor Dr. Muhammad Agus MPHI. Kepada Bapak Ustaz Buta kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikianlah rangkaian acara malam ini. Kami selaku tuan rumah mewakili keluarga almarhumah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para hadirin. Dan kami mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dalam acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.